क्या हुआ? ये आज दूध कम क्यों है? होमवर्क करते अली के कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ी। वो बाजी, आज फिर हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के घर देने आ गया, वरना बाकी लोगों को तो आज दूध दिया ही नहीं। दूध वाले ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मगरिब की नमाज पढ़ती दादी ने तेजी से सलाम फेरा। हवेली वाले तुम्हारे ज्यादा सगे लगते हैं, जो तुम अपने सालों से लगे हुए ग्राहकों को हर दूसरे दिन तकलीफ देते हो। आखिर इतने दूध का वो लोग क्या करते हैं? हवेली वालों का जिक्र हो तो दादी का तिल मिला जाना लाजमी था। ये कोई आज की बात नहीं थी, बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था। मुझे बच्चा समझकर मेरे घर वाले अक्सर ऐसी बातें मेरे सामने दोहराते रहते थे। गो कि मेरी उम्र इस वक्त 12-13 थी, मगर मेरा जहन मेरी उम्र से कहीं आगे था। दादी जान की हवेली वालों से एक तरफा दुश्मनी हमेशा से थी, कम से कम मेरी उम्र से कहीं पहले से, और इसकी वजह मेरे मरहूम दादा जान की शदीद हुस्न परस्ती और इश्क मिजाजी थी। अम्मी और अब्बू अक्सर आपस में लगे रहते थे कि दादा जान और दादी में कभी लड़ाई झगड़ा होता तो उसका पसे मंजर सिर्फ कोई खातून ही होती थी। दादा जान बुढ़ापे तक इश्क पेशा ही रहे, कभी जज्बाती तो कभी अमली तौर पर, मगर दादा जान की आतिशे शौक कभी सर्द ना हो सकी, उनके बुढ़ापे तक में नहीं। शुक्र है मेरे अब्बू में उनके ये जरासीम मुंतकिल नहीं हुए, वरना न जाने क्या हो जाता। दादी भी जज्बे रकाबत में इतनी ही साबित कदम रही जितनी खवातीन पर दादा खजूर का दिल आता गया। दादी उनसे तमाम उम्र की दुश्मनी पालती रही। दिन रात मुसल्ले पर बैठकर उनको बद्दुआएं दिए जाती। हवेली से तो दादी को इतनी परखाश थी कि उनका बस नहीं चलता था कि किसी जालिम हुक्मरान की तरह उसकी ईंट से ईंट बजा देती। सुना था कि दादा जान ने किसी जमाने में इस हवेली की किसी इंतहाई हसीन औरत की एक झलक देख ली थी और बस लगे दिन रात हवेली के चक्कर काटने। वैसे तो इस तरह के सैकड़ों झटकों का दादी ने सामना किया था, मगर इस मर्तबा बात जरा मुख्तलिफ थी। दादा तो जैसे दीवाने हो गए थे, बस नहीं चलता था कि क्या कर बैठे। दिन रात उस औरत की एक झलक देखने को तपती दोपहरों और सर्द रातों में हवेली के गिर्द मंडलाते रहते थे। इस कदर बेकरार हो गए थे कि अपनी बहन यानी अब्बू की फूफो की मिन्नतें करते थे उनका रिश्ता उस औरत के लिए ले जाएं, वरना वो जहर खा लेंगे। दादी ने ना जाने उस वक्त ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। शायद मेरे माँ बाप की वजह से, जो उस वक्त बच्चे थे। फिर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ। दादा ने अपनी जिद और हवेली के फेरे दोनों छोड़ दिए थे, मगर ताहयात उनके जहन और दिल से वो औरत कभी न निकल सकी। बरस हाँ बरस गुजर गए। दादाजी दुनिया छोड़कर चले गए अपनी रंगीन मिजाजी के कई निशानों के साथ। मेरे अब्बा जान जवान हुए, मैं और अंबर पैदा हुए और हवेली पर वक्त ने बहुत सारी गर्द छोड़ दी। हवेली की गर्द के पार बहुत दूर एक धुंधला सा मंजर नजर आता है, जहाँ गहरे सांवले रंग और बद्दे नकूश की मालिक एक नौजवान लड़की की माँ और बाप उसकी शादी के लिए फिक्रमंद थे। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। रानी के बाबा, मैंने उन लोगों को हाँ कहलवा दी है, वो 1-2 दिन में रानी को देखने आएंगे। रानी की माँ ने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाते हुए रानी के बाप को इत्तला दी, जो आलती पालती मारे बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। मैंने तुझे मना किया था ना कि लड़के वालों को रानी को देखने ना देना। रानी का बाप सुनते ही भड़क गया। ऐसा कभी हुआ है भला? लड़की को देखे बाले बगैर भी कोई ब्याह कर ले जाता है? रानी की माँ ने गुस्से से कहा। अपनी लड़की की सूरत देखी है तूने? कोई मन भर सोने के साथ भी उसको मुश्किल से ही अपनाएगा, और यहाँ तो कील भी नहीं है देने को। तो क्या रानी सिर्फ मेरी लड़की है या मैंने अपने हाथों से उसकी शक्ल बनाई है? रानी की माँ ने गुस्से से चिमटा जमीन पर दे मारा। तूने ही जना है इसे, न जाने क्या खाकर। जितनी मनहूस खुद है उतनी मेरी जिंदगी करती है। रानी का बाप रोज का कायदा दोहराने लगा। हाँ, मुझसे पहले तो तू बड़ा राजकुमार था ना, जन्मों का सपेरा है। चल, पैदा मैंने किया है तो ब्याहना तो तेरी जिम्मेदारी है ना। कील नहीं है जहेज के नाम पर तो डूब मर जाकर। रानी की माँ हिसाब बराबर करने लगी। कोठरी नुमा कमरे में पड़ी रानी के कानों में ये मजाकरात बाआसानी जा रहे थे। कई सालों से ऐसा हो रहा था। जब से रानी 15 की हुई थी तब से लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे, मगर 20 साल की होने के बावजूद कहीं बात न बनी थी। वजह रानी की सूरत थी, गहरी सांवली रंगत तो उनके तमाम नाते वालों की ही सांवली थी, मगर रानी की तो शान ही निराली थी। वो शाम रंग नहीं बल्कि शब रंग लेकर पैदा हुई थी।
नाक नक्शा गुजारे से भी कम था, मगर एक चीज सब पर बाजी ले गई थी। रानी का बाप नस्लों का सपेरा था, न जाने किन किन जंगलों में रात दिन भटकता और इंतहाई नायाब सांप पकड़ता और फिर उनको अपनी सोई हुई किस्मत के मुताबिक इंतहाई कम कीमत बेच देता। उसे तकरीबन सांपों की तमाम इकसाम याद थी। सांपों में जिंदगी गुजार गुजार कर उसका मिजाज इंतहाई जहरीला हो गया था और जुबान हर वक्त डसने को तैयार रहती थी। उसका बाप दादा और शायद उनके बाप दादा भी सपेरे थे। रानी उसकी सबसे बड़ी बेटी थी और अपनी बातों के बरक्स उसके दिल में रानी की बड़ी मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए, मगर जब रानी पैदा होने वाली थी तो वो अपने साथियों के साथ दूर घने जंगलों में भटक रहा था, किसी कीमती नायाब सांप की तलाश में। सांप तो मिला, काला स्याह भयानक, कोई गज भर लंबे फन वाला। वो कोशिश के बावजूद उसे पकड़ ना सका, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसे सांप को मारना पड़ा। बड़ा जानलेवा मुकाबला हुआ, मगर रानी का बाप जीत गया। सांप को खत्म तो कर दिया, मगर घबराहट में एक गलती कर बैठा। अपने बाप दादा की जिंदगी भर की सिखाई एक नसीहत भूल गया कि जब भी सांप को मारो उसका सर कुचल दो, खास कर उसकी आंखें। मगर वो मकतूल सांप इस कदर भयानक और दबंग था कि रानी का बाप शायद जिंदगी में पहली मर्तबा खौफजदा हो गया और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर भी कई रातें सो न सका। हर सरसराहट पर उसको लगता शायद सांप की नागिन बदला लेने आ पहुंची है। मगर यहाँ एक दिलचस्प और हैरत अंगेज बात हुई, और वो ये कि नागिन खुद बनफ्से नफीस तो कभी ना आई, मगर जब रानी पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पर उसके गहरे सांवले चेहरे पर एक अजीबो गरीब निशान था। यूं कहिए कि निशान कम और शबीह ज्यादा थी। जी हाँ, रानी के दाहिने गाल पर थोड़ी तक एक सांप की शबीह थी। उस धुंधले मंजर से हम वापस आते हैं जहाँ स्कूल से वापस घर जाते हुए अली के जहन में एक ख्याल लहराया और उसने फौरन उस पर अमल भी कर दिया। बरसों से जहन में खलबली मचाता तजस्सुस सब बाहर आने को बेताब था। हवेली में बरसों पहले रहा करती एक हसीनो जमील औरत, जिसकी एक झलक ने बीवी बच्चों वाले उसके दादा को बेकरार कर दिया था, जिसमें ना कोई आता था ना कोई जाता था, मगर उसके अनदेखे मकीन 20-20 किलो दूध खरीदा करते थे। अली और उसकी बहन को स्कूल के अलावा अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और हवेली का नाम लेना भी उनके घर में गुनाह समझा जाता था। कल अम्मी और दादी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर अली के दिल में एक शदीद जुस्तजू ने जन्म लिया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कोई 15-20 मिनट चलने के बाद मैं हवेली के सामने था। हवेली दूसरे घरों से हटकर बनी हुई थी, बिल्कुल अलग थलग। वो बिल्कुल शानदार नहीं थी, बल्कि उस हवेली की बजाय किसी हवेली का खंडर कहना ज्यादा मुनासिब था। बहुत पुरानी इमारत का लान दूर तक फैला हुआ था। मैं घास पर चलता इमारत के करीब आ गया। कदीम अंदाज का घर, तंग सीढ़ियां, बेहद तंग बालकोनियां, जिनके आगे बद्दी सी रेलिंग लगी हुई थी। मुझे हवेली ने कतन मरूब नहीं किया था, लेकिन मसहूर कर दिया। मैं देर तक खड़ा बंद दरवाजे को तकता रहा। कई मर्तबा कोशिश की कि दस्तक देकर देखूं कौन खोलेगा दरवाजा। क्या वो खातून जिन पर दादा, लेकिन वो तो अब बहुत बूढ़ी हो गई होंगी और क्या पता दुनिया में हो भी या नहीं। और फिर मैंने एक फैसला किया। वो हवेली की इस वीरानी में खो सा गया था। हवेली की इस उदासी के पीछे, बहुत पीछे नजर डाली जाए तो वहाँ देखा जा सकता था कि कोई और समझता या नहीं, मगर रानी के बाप ने उस पर एक नजर डालकर ये बात जान ली थी कि रानी के चेहरे पर बनी वो सांप की छवि बेवजह नहीं हो सकती। रानी के पिता ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसकी अगली पिछली कई नस्लों में कोई चंद लफ्ज भी नहीं पढ़ सका था, मगर उसको यकीन था, उसका वजदान कह रहा था कि रानी कोई आम लड़की नहीं। सांप ने हो सकता है अपनी झलक रानी के चेहरे पर छोड़कर उससे इंतकाम लिया हो, मगर जो सांप इस कदर दराज दस्त हो कि वो अपनी माँ के पेट में मौजूद बच्ची के चेहरे को अपना आईना बना ले, उसका इंतकाम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगा। आने वाला वक्त न जाने कौन सी घटना साथ लाने वाला था। रानी के साथ कौन सी दिल दहला देने वाली हकीकत जुड़ने वाली थी, वो नहीं जान पा रहा था। हाँ, लेकिन उसके कहीं बहुत अंदर कोई उसको दहला रहा था। जब तक रानी कम उम्र थी, उसके पिता ने मजबूरन उसकी तरफ से आंखें बंद किए रखी, मगर जब रानी की दोनों छोटी बहनें भी अपने ससुराल चली गईं, तो वो अनजानी शर्मिंदगी से उसकी तरफ नजर न उठा पाता था। रानी की सब सहेलियां अपने घरों की हो गई थीं। रानी का चेहरा मजीद कमला गया। वो आईने में शक्ल देखती तो खुद को ही देख ना पाती थी। भला मुझसे कोई क्यों ब्याह करेगा, मुझे तो खुद से डर लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते। रानी का बाप अपनी मर्दाना फितरत और अपनी जहालत से मजबूर था।
वो सब जानते बूझते भी रानी की माँ से रात दिन झगड़ता कि तू बाहर निकली थी ना सैर सपाटे को जब रानी तेरे पेट में थी। चांद ग्रहण था उस रात को, कितना रोका था मेरी माँ ने तुझको, अब भुगत नतीजा। वो सारा इल्जाम रानी की माँ पर धर डालता और वो गरीब चूंकि असल वजह से लाइल्म थी शर्मिंदगी से सर झुका लेती। खैर लड़के वाले आए, रानी को देखा और कानों को हाथ लगाते उल्टे पैर वापस लौट गए। ना बाबा ना, कौन चलती फिरती नागिन को अपने घर लेकर जाए। लड़के की माँ ने उसी वक्त ना कहलवा भेजी। रानी उस रात पल भर ना सो सकी। सो तो उसका बाप भी ना सका था। रिश्ता ना हो सकना अलग बात है, मगर इस तरह दिल में छेद करने वाले जुमले सुन सुनकर वो थक गई थी। मुझे नहीं करना ब्याह, रानी ने खुद से फैसला किया, मगर पूरी जिंदगी इस तरह अकेले कैसे? कोई तो हो दिल बहलाने वाला, कहानियां किस्से सुनाने वाला और तारीफ करने वाला। वो जाने क्या क्या सोच रही थी। शायद पूरे चांद की रात आने वाली थी। पूरे घर बल्कि पूरी बस्ती में उदास सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद बेखबर सो रहे थे, मगर रानी कब से अपने पलंग पर पड़ी चांद को तके जा रही थी। दरवाजा बजा तो वो बुरी तरह से चौंक गई। कौन है? अली बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ चल बल्कि दौड़ पड़ा था। न जाने क्यों हवेली का जायजा लेते लेते एक अजीब खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई थी। नहीं नहीं, मैं कभी इधर नहीं आऊंगा। क्या पता यहाँ कोई बच्चों को खा जाने वाला भूत रहता हो। अम्मी की सुनाई कई कहानियां मेरे जहन में घूम रही थी। जब अपने घर के सामने पहुंचा मेरी सांस में सांस आ गई, मगर चंद दिन के बाद जैसे मुझे कुछ होने लगा, जैसे मुझे कोई पुकारने लगा। हवेली मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी और इस आवाज में रोज बरोज शिद्दत आने लगी। सिर्फ एक मर्तबा आओ तो सही, अंदर आकर तो देखो कौन है अंदर। और फिर एक दिन वो हवेली पहुंच गया। अरे बाबा, दरवाजे पर रानी का बाप था। वो पिछले कई दिनों से जंगल गया हुआ था सांप का शिकार करने। बाबा, रोटी लाऊं? नहीं नहीं, तेरी माँ कहाँ है? बाबा कुछ अजीब से मूड में लग रहा था। माँ सो रही है अंदर। और फिर जब रानी के बाप ने उसकी माँ को जगाकर उसे सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। तुम सच कह रहे हो रानी के बाबा? अरे हाँ हाँ, ये सांप बहुत अनमोल है, कई सदियों में पैदा होता है और फिर सदियों जीता है। अगर इसकी सही कीमत लग गई तो समझ वारे न्यारे हो जाएंगे और फिर मैं रानी का ब्याह कर दूंगा, घर भर कर दहेज दूंगा, लड़के वालों का मुंह मांगा। उसके बाप की आवाज में ऐसा जोश था जो रानी ने पहली मर्तबा सुना था। ये सांप देवता है, इसमें मधु विष होता है। अगर ये किसी मर्द को काटे तो उसका कांटा पानी तक नहीं मांगता, लेकिन अगर ये किसी औरत को डस ले तो वो औरत दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो सदियों जिंदा रहती है और हमेशा जवान रहती है। रानी दरवाजे से कान लगाए दम सादे ये अलिफ लैला सुन रही थी। क्या वाकई इस सांप की काटी औरत मरती नहीं, सदियां जीती है, वो भी हसीन सूरत वाली बनकर? रानी की माँ ने तमाम जिंदगी सांपों में गुजारने के बावजूद जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा सुना था। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर रानी के पिता ने आगे कौन सी राम कथा सुनाई, रानी को बिल्कुल पता नहीं चला, या शायद उससे आगे उसकी दिलचस्पी ही नहीं थी। उसकी सुई तो बस उस अधूरी बात पे ही अटक गई थी। उस सांप की काटी हुई औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। उसकी नजरें बाबा के हाथ में पकड़ी पटारी पर गड़ी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मेरे कानों में। मैं आज फिर हवेली के सामने खड़ा था। न चाहते हुए भी मेरे कदम मुझको जैसे यहाँ घसीट लाए थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर इंतजार के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शुक्र है, मैंने सुख का सांस लिया और वापसी के लिए पलटा, मगर ऐन उसी वक्त ओह, मैं जैसे सांस लेना भूल गया। आ जाओ, वो मुस्कुरा रही थी, अंदर आ जाओ। रानी की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ सांप का सौदा करने, देर से लौटूंगा, तू इस कमरे में किसी को मत जाने देना। रानी के कानों में अपने बाप की आवाज पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा तेज तेज। सुबह से दोपहर हो गई, रानी का बाप वापस ना लौटा। रानी बेकरार सहन में चक्कर काटती रही। माँ तो जैसे खुद सांप बनकर कमरे का पहरा दे रही थी। क्या करूँ? न जाने कितनी मर्तबा रानी ने खुद से ये सवाल किया, और फिर किस्मत का लिखा वो सफा खुद ब खुद खुल गया, जिसके खुलने का वक्त आज लिख दिया गया था। रानी, मैं नदी पर नहाने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी, तो इस कमरे का खास ख्याल रखना, कोई आ जाए तो अंदर न जाने देना। हाँ हाँ माँ, तू फिक्र न कर, रानी ने बेताब होकर कहा। कांपते हाथों से रानी ने पटारी पर से कपड़ा हटा दिया। वो गुमसुम हाथों में पटारी थामे कितनी देर खड़ी रही। पटारी के अंदर की लर्जिश
صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندر سے کوئی چیز رینگ رہی ہو، ہل رہی ہو، آہستہ آہستہ۔ اس نے پٹاری کا ڈھکن ہٹایا، اندر موجود چیز ایک جھٹکے سے پھنکار کر اس کے سامنے آ گئی۔ ایک گہرے سنہری سونے جیسے سانپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اف! اس نے آہستہ سے سانپ کو پکڑ لیا۔ دونوں مقابل ایک دوسرے کو تکتے رہے، گورتے رہے۔ رانی نے سانپ کو چھوڑا تو ایک دم عین اسی جگہ پر جہاں پہلے سے ہی سانپ کی شبیہ بنی ہوئی تھی، رانی کے چہرے پر ڈس لیا۔ میں گمسم بیٹھا اس کو تک رہا تھا، گو کہ میں کم عمر تھا، پھر بھی اس حسین چہرے سے نظر ہٹانا ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر کو اپنا نام بھی بھول گیا۔ علی، بڑا پیارا نام ہے۔ دودھ پیو گے؟ نہیں نہیں، میں نے ناک چڑھا کر کہا، دودھ مجھے گندا لگتا ہے، میں گھر میں بھی دودھ نہیں پیتا، امی بہت ڈانٹتی ہیں اس بات پر، مگر کیا کریں، میرے گھر میں تو دودھ کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ جبھی تو آپ اتنی گوری ہیں۔ وہ زور سے ہنسنے لگی، اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ میں پھر کھو گیا۔ ارے آنٹی، وہ کیا ہے؟ کمرے کے دروازے پر ایک باریک سنہرا سانپ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ ارے ڈرو نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، اس نے لاڈ سے سانپ کو اٹھا کر کہا۔ کافی دیر کے بعد میں جیسے نیند سے جاگ گیا۔ اچھا آنٹی، میں اب چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا، اس کے چہرے میں اداسی آ گئی۔ پھر کب آؤ گے علی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جلدی آؤں گا، ضرور آنا، میں روز انتظار کروں گی۔ ارے آنٹی، میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام؟ اس کے حسین ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ رانی، میرا نام رانی ہے۔ بس کر دے رانی کی ماں، رانی کے باپ نے رو رو کر ہلکان ہوتی رانی کی ماں کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی۔ کاش میں رانی چھوڑ کر ندی پر نہ جاتی، مجھے کیا خبر تھی، میں بلی کو دودھ کا رکھوالا بنا رہی تھی۔ تیرا کوئی دوش نہیں، یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، رانی کے باپ نے اداسی سے کہا۔ رانی یہ ہونی اپنی جنم کنڈلی میں لکھوا کر لائی تھی، نہ جانے میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ رانی کی ماں صبح سے تڑپ رہی تھی۔ وہ سکھی ہوگی، جب تک جیے گی سکھی رہے گی، رانی کے باپ نے کھوکھلی آواز میں جیسے خود کو تسلی دی۔ اسے اب بھول جا، وہ واپس کبھی نہیں پلٹے گی، پلٹ ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنا انسان ہے، نامکمل سانپ، لیکن وہ اب اپنا باقی جیون سانپوں کے ساتھ ہی بتائے گی۔ ارے علی، میرے چھوٹے سے دوست، وہ مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ جی آنٹی، دل تو روز کرتا تھا، مگر باہر نکلنے کی اجازت مشکل سے ہی ملتی ہے۔ میری نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سمجھتے بوجھتے شرارت سے مسکرانے لگی۔ کچھ نہیں، میں جھجک گیا۔ آپ پر یہ ساڑی بڑی اچھی لگتی ہے، آج آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ میں نہیں تو، میں تو کہیں نہیں جاتی۔ ارے آنٹی، اتنا دودھ؟ میز پر پڑا بڑا سا برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ آج آپ کیا نیاز دلوائیں گی؟ ارے نہیں، آج پورن ماشی کی رات ہے، آج میرے گھر مہمان آئیں گے۔ پورن ماشی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس قسم کی رات میرے لیے نئی تھی۔ اوہ، آج پورے چاند کی رات ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے گھر میں مختلف سائز اور رنگت والے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں اور کن کن کونوں سے اتنے سانپ برآمد ہونے لگے کہ گننا مشکل تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے ان سے قطعاً خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب آرام سے دودھ کے برتن کے پاس جمع ہوئے اور باجماعت دعوت اڑانے لگے۔ میں اور رانی آنٹی صوفے پر بیٹھے دلچسپی سے سانپوں کو دیکھتے رہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ چند دیے اٹھا کر لے آئیں۔ جلملاتے شعلوں کے پیچھے اس کے حسین چہرے نے آج رات کے مکمل چاند کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آنٹی، آپ کے گھر لائٹ نہیں ہے کیا؟ اس کو کمرے کے مختلف حصوں میں دیے رکھتے ہوئے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ نہیں، میرے گھر میں بجلی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت۔ میں اور میرے دوست اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیے تو میں تمہارے لیے لائی ہوں، وہ سانپوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چند لمحوں میں ہی برتن خالی ہو گیا اور تمام سانپ واپس نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے۔ آنٹی، میں جیسے ٹرانس سے باہر آ گیا۔ یہ اتنے سارے سانپ؟ میرا سوال سن کر آنٹی نے درد بھرے لہجے میں کہا، کچھ مت پوچھو علی، تم نہیں سمجھو گے، بس وعدہ کرو کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، اور ہاں، نہ کبھی یہاں آنا چھوڑو گے۔ رانی نے التجا کی۔ مدتوں کے بعد کسی انسان کو محسوس کیا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، ورنہ تو جیون پھنکارتے اور رینگتے ہوئے ہی بیت گیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آنٹی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ارے وہ کیا ہے؟ ڈیوٹی سے واپس گھر جاتے ہوئے جمیل چوکیدار کی نظر ایک سرسراتی ہوئی چیز پر ٹھہر گئی۔
ارے ارے، اس نے جلدی سے لاٹھی مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ تو سانپ ہے۔ جمیل کے پہلے ہی وار نے سانپ کا کام تمام کر دیا، مگر اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر ڈنڈے مار مار کر سانپ کو کچل دیا۔ گہرا سنہری سانپ، سونے جیسا سانپ اتنا آسان ہدف بالکل بھی نہیں تھا، مگر ایک تو بیچارہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، کوئی 150 سال، اور پھر آج بہت جلدی میں تھا۔ آج اپنے مقررہ وقت سے لیٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح ہو جاتی اور پورن معاشی ختم ہو جاتی۔ وہ کہیں پہنچنے کی دھن میں مگن تھا، اس لیے جمیل چوکیدار کا نشانہ خطا نہ ہو سکا اور سانپ بیچارہ مارا گیا، ورنہ وہ وعدہ خلاف ہرگز نہیں تھا۔ مجھے اس سے کیے ہوئے وعدے کو زیادہ دنوں تک نبھانا نہیں پڑا۔ اگلے ہی دن دل کے ہاتھوں بری طرح مجبور ہو کر میں بہانے بناتا گھومتا گھامتا حویلی کی طرف چل نکلا، مگر وہاں پہنچ کر بری طرح چونک گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج حویلی کا اجاڑ لان سنسان نہیں پڑا تھا، بلکہ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ با آواز بلند نہ جانے کیا تبصرے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دودھ والے کی پرجوش آواز پہچان لی۔ جی، ویسے تو سالوں سے ایک ہاتھ ہی باہر نکلتا تھا دودھ لینے اور پیسے دینے کے لیے، مگر جب آج میں یہاں پہنچا تو دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے بڑی دیر آوازیں لگائیں، مگر کوئی جواب نہ آیا، تو میں ڈرتے ڈرتے اندر چلا گیا۔ سامنے ہی میں نے دودھ والے کی بات پوری سنی ہی نہیں، نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سنہری پلو والی سیاہ ساڑی میں ملبوس کوئی وجود فرش پر بے سدھ پڑا تھا، یقیناً مردہ۔ لیکن یہ وہ تو نہیں، وہ تو کوئی انتہائی مکروہ صورت بوڑھی عورت کی لاش تھی۔ میں اس کے اور قریب پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس عورت کے چہرے پر مزید گہرا ایک نشان تھا، عجیب سا، سانپ جیسا۔ گھر میں تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ شاید یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی تھی، بالکل اکیلی۔ کوئی صدیوں پرانا قصہ، کوئی بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آئی روایت، ہو سکتا ہے محض آدھی سچ ہو اور آدھی من گڑت۔ صدیوں پہلے بولے گئے الفاظ کبھی نہیں مرتے، بلکہ اس دنیا میں ہی کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اس کائنات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو یہ ریسرچ سچ ثابت ہو جاتی اور رانی کے ماں باپ کی برسوں پہلے ہونے والی وہ گفتگو جو رانی نہ سن پائی اگر دہرائی جا سکتی تو کیا سامنے آتا۔ رانی نے اپنے باپ کی بات صرف وہاں تک سنی جہاں تک اس سانپ کی کاٹی عورت کے سندر بن جانے کا تذکرہ تھا۔ اس کے آگے کیا کہا گیا اس کی سماعت سن نہ پائی، یا شاید اس کے کان اس کی قسمت کے لکھے نے بند کر دیے تھے۔ دور، بہت دور، رانی کا باپ رانی کی ماں سے کہہ رہا تھا، رانی کی ماں، جس عورت کو یہ سانپ دیوتا ڈس لے وہ دنیا کی سب سے سندر عورت بن جاتی ہے، وہ عورت صدیاں جیتی ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، ہر سال اسی تاریخ کو سانپ اس کو ڈسنے آ جاتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہی ہو۔ اور جو کبھی سانپ نہ آ سکے تو رانی کی ماں کی ڈری ہوئی آواز گونجی تو وہ رات اس عورت کی جیون کی آخری رات ہوگی، لیکن وہ سانپ ضرور آتا ہے، چاہے اس کو کتنی کٹھنائی سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ڈسے بغیر نہ عورت کو چین پڑتا ہے نہ سانپ کو۔ یہ ڈنک اصل میں سانپ دیوتا کا سندور ہوتا ہے۔ ایک بار کاٹنے کے بعد پھر وہ کسی مرد کو اس عورت کے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ دھن دولت، پہننا اوڑھنا اس کو سب ملتا رہتا ہے، نہیں ملتا تو شوہر کا سکھ، بچوں کی خوشی۔ سانپ پھر کسی مرد کو اسے چھونے بھی نہیں دیتا۔ ہائے رام! رانی کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو ایسی صورت کا کیا فائدہ کہ پھیروں کے بنا ہی ودواؤں جیسی عمر بتانی پڑے۔ ایسا ہی ہے رانی کی ماں، کبھی کبھی جیون نہیں رہتا، پہیلی بن جاتا ہے۔ رانی کا جیون بھی شاید ایک پہیلی ہی تھا۔